Mpenzi mtazamaji, asubuhi ya leo umeweza na kuamka namna gani? Ni matumaini yangu ya kwamba umeweza na kuamka ukiwa salama. Usiku wako ulikuwa ni wa amani, usiku wako ulikuwa mtulivu tu, ukiwa tu unaona tu maono ya mbinguni, ukiwa tu unazidi na kumshukuru Mwenyezi Mungu. Basi siku ya Jumamosi leo ambapo ni mwaka ni mpya tu, bado tunaendelea na kumshukuru na pia tunaendelea na kusherehekea kwa sababu ya kuvuka mwaka tukiwa salama. Karibu sana katika hiki kipindi cha Manyunyu ya Baraka. Asubuhi ya leo tuendelea na kubarikiwa pamoja. Mtumishi wa Mwenyezi Mungu sio mwingine bali ni Pastor Mary Kamau kutoka kanisa la ABC Kiatineni. Ninatumai kwamba baraka tutaweza na kuzipokea kwa wingi. Karibuni tubarikiwe kwa pamoja. Wapenda watazamaji, naomba kuwasalimu asubuhi ya leo. Hamjambo, nami si jambo. Ni asubuhi njema ambayo Mungu ametujalia kuona Jumamosi ya kwanza ya mwaka. Tunazidi kumshukuru. Tuombe. Asante Mwenyezi Mungu kwa ajili ya wema na fadhili zako ambazo umetenda nasi. Tunazidi kuliinua jina lako, tunazidi kukushukuru. Tunazidi kusema Baba wa mbinguni uinuliwe na utukuke ukiwa kitini chako cha enzi. Tulinde Baba wa mbinguni na utuongoze katika neno lako, na utubariki Baba wa mbinguni kupitia neno lako. Kwa Yesu Kristo tumeomba. Amina. Tunaendelea pia na mada kuu ya mwakani ambayo ni Mungu anaenda kufanya jambo jipya. Mungu anaenda kufanya kitu kipya. Mada ya siku ya leo ni Mungu afanyaye jambo jipya. Mungu afanyaye jambo jipya, na pia tunaendelea na kuiangazia na kuiona katika hicho kitabu cha Isaya sura ni 43 mstari ni huo wa 19, ambapo Mungu anatuambia anafanya jambo jipya, anatengeneza njia pasipo na njia ama jangwani, na analeta mito pia nyikani. Tunaendelea na kujua ya kwamba ni Mungu ambaye anafanya jambo jipya, na ni Mungu ambaye anafanya kitu kipya, na ni Mungu ambaye pia anafanya mambo mapya. Hii ni ahadi ya nguvu za Mungu, na pia ahadi ambayo Mungu anatupa kuishikilia mwakani, ya kwamba Mungu anaenda kufanya jambo jipya, ama ni Mungu afanyaye mambo mapya. Tukimtumaini na kuzidi kulishikilia neno lake na kuzidisha maombi, tutajua ya kwamba na tutaona akifanya hayo mambo kwetu. Mambo mapya Mungu anataka kufanya kwetu, ama kufanya kwa kila mmoja wetu. Jambo la kwanza, kutuinua kiroho. Ataenda kutuinua kiroho, ataenda kutuinua pia kimaombi, ataenda kutuinua kiimani na kutuinua kitumaini. Katika kila jambo atazidi kuitwa Mungu na atazidi kutuinua. Hatutakaa mahali ambapo tulikuwa jana, hatutakaa mahali ambapo tulikuwa juzi. Mungu atazidi kutuinua na atazidi kutenda makuu yake. Pia anasema atazidi kutuinua, kutupa nguvu mpya. Atazidi kutupa tumaini na kutupa nguvu mpya. Zaidi ya yote atazidi kutupa uteua mpya. Atazidi kutupa kukaa ndani yake kila wakati, kila dakika na kila saa. Tukifikiria tunafikiria ya Mungu. Mungu ambaye anafanya njia nyikani. Mungu ambaye anatengeneza njia mahali popote ambapo tunafika na tunakosa njia. Mungu ambaye anasema pia analeta mito katika nyika. Kwa hivyo ni Mungu ambaye anatuahidi mazuri. Tuzidi kumtegemea huyo Mungu, na tuzidi kujua ya kwamba Mungu anaenda kutuinua kiroho. Jambo la pili, Mungu anatuletea fursa mpya, ama anatuletea ukurasa mpya. Kama vile tulijua ukifungua kitabu, unafungua ukurasa baada ya ukurasa mwingine. Kwa hivyo
Mungu anaenda kutufungulia ukurasa mpya ambapo tutakuwa na mambo mapya, ambayo atatufungulia ukurasa mpya katika kazi zetu, atatufungulia ukurasa mpya katika biashara zetu, atatufungulia ukurasa mpya katika huduma zetu, na zaidi ya yote atatufungulia pia nafasi njipya. Mambo yote ambayo ulikuwa umeomba, Mungu ataenda kufungua nafasi. Milango ambayo ilikuwa imefungwa, Mungu ataenda kuifungua huu mwaka. Kwa maana ni Mungu wa matumaini. Ni Mungu anayetutia nguvu na kutuambia ataenda kufanya jambo jipya. Na tujue ya kwamba ni Mungu afanyaye mapya. Kwa hiyo akifanya mapya kwetu, atatufungulia milango ambayo ilikuwa imefungwa, na milango ambayo pia tulikuwa tunahitaji nafasi na tukakosa nafasi. Mungu anaenda kutupa nafasi. Jambo la tatu, Mungu anaenda kutupa ushindi mpya. Pia Mungu atatuongoza katika huu mwaka. Bwana atatuletea mwanga wa kutuongoza, mwanga wa kukimbilia, mwanga wa kufuata mwakani, ili tukaweze kuona nguvu zake na tukaweze kuona uwepo wake. Ataweza kutuongoza kwa njia ya mwanga, njia ya kutumulikia, njia ya kututia nguvu, na njia ya kutuongoza, na njia ambayo inatupeleka tu mahali ambapo panastahili. Kwa hivyo ni jambo la muhimu ili tukaweze kujua ya kwamba ni Mungu wa ushindi. Jambo la 4, tukajua ya kwamba Mungu anaenda kufanya njia pasipo na njia. Unaweza fikia mahali uone ya kwamba Mungu amekuachilia. Mungu ni kama asikii. Mungu ni kama hayuko pamoja naye, lakini anatuambia, na kila wakati, kila siku anatuambia tusiongope, kwa maana yupo pamoja nasi, na ataweza kutenda jambo jipya, na ataweza kutufungulia njia njipya. Kwa hivyo tujue ya kwamba Mungu anaenda kutengeneza njia ambapo tunaona hakuna njia. Unaweza kuwa uko hapa unashughulika na mambo ya karo ya mtoto ambayo unampeleka chuo. Mungu anaenda kutengeneza njia. Mungu anaenda kufanya njia. Na pia unaweza kuwa uko hapa unajizunikia hii maisha itaendeleaje bila kuwa na kazi. Mungu anaenda kufungua mlango wa kazi, na anaenda kukufanyia njia kwa mambo ambayo unaona njia yako imezimbwa. Mungu anaenda kufungua njia nyingine, na utakuwa na maisha mazuri, na usijihuzunikie. Acha huzuni zote umpe Mungu, na mahitaji yote umkabidhi Mungu, kwa maana anatuambia ndiye Mungu anayetushughulikia. Ninaweza sifa za jambo jipya ambayo Mungu anaweza kukufanyia, ama sifa za jambo jipya ambayo Mungu anaenda kutufanyia. Jambo la kwanza, hiyo jambo linaweza kuanza kimya. Mambo ya Mungu yanaanza tu polepole, si haraka. Wakati mwingine sisi huwa tunapendelea mambo ya haraka, na tunaingia kwa kumkosea Mungu. Kwa hivyo tuachane na mambo ya haraka, na tujue mambo ya Mungu yanaenda polepole, hatua baada ya hatua nyingine, na tutazidi kuona hiyo Mungu akitutendea, na tutazidi pia kuona akituinua, kwa maana amesema mambo yake yanaenda polepole, na ile jambo pia linaweza kuanza kimya. Unaweza kuona kuangalia uone ni kama hakuna mwanga, lakini uone mwanga kidogo kwa kidogo, mwanga unjaze nyumba. Kwa hivyo unjaze mambo ambayo ulikuwa nayo. Nikisema kunjaza nyumba, si kunjaza nyumba ambayo umekaa, ni kunjaza mambo ambayo yamekukumba na mambo ambayo unatarajia Mungu ili akaweze kukutendea. Pia tunaambiwa sifa ya pili, ile jambo ambalo Mungu anaenda kulifanya, alitegemei mazingira, mbali linategemea Mungu. Alitegemei ulizaliwa wapi, alitegemei unakaa wapi, alitegemei uko vipi, lakini linategemea jambo ile, linategemea Mungu. Alitegemei kiwango chako, uko kiwango kipi,
lakini Mungu anakuona na anapenda na wewe. Sifa ya tatu, linahitaji imani na si hisia. Wakati mwingine tunakimbiza na hisia, lakini Mungu anatuambia mambo ya kiroho yanahitaji imani. Kwa hivyo ni lazima uende hatua kwa hatua ya imani, uchukue hatua ya imani na umwendee Yesu na uzidi kumtumaini na atazidi kutenda nawe. Mara nyingi hilo jambo pia linaweza kuja mahali ambapo hautarajii. Linaweza kukupata ukiwa mahali ambapo hautarajii. Linaweza pia kukupata ukiwa umefikia mwisho. Linaweza pia kukupata ukiwa umefika mahali ukasema mimi nahisi kukata tamaa. Usikate tamaa, kwa maana Mungu yupo pamoja nawe na anatuambia anatufanyia jambo jipya, na ni Mungu afanyaye mambo mapya. Mungu azidi kuwa pamoja nawe na azidi kutubariki na azidi kutuinua. Bwana atubariki na ambariki neno lake. Amina. Asante Mwenyezi Mungu kwa ajili ya neno lako. Zidi kukaa pamoja nasi na zidi kutuimarisha na zidi Baba wa mbinguni kututenda sawia na mapenzi yako. Kwa Yesu Kristo tumeomba. Amina. Kila siku ni nafasi ya Mwenyezi Mungu kufanya mambo mapya ama jambo jipya katika maisha yetu. Mungu hufanya mambo mapya. Anaweza kuleta fursa mpya. Fursa ya kutubariki ama kutufungulia mwanga. Fursa ya uponyaji. Fursa ya kutufungulia milango ambayo tuliweza na kuona kwamba mwaka uliopita iliweza na kufungika. Akaweza na kutufungulia. Mungu hutoa matokeo ya kazi wakati tunafanya jambo kwa hekima, wakati ambapo tumemtumainia yeye, wakati ambapo tuliweza na kumrudisha katika mipango yetu. Mwenyezi Mungu anafanya kazi na ufanye kazi njema na uweza na kutoa matokeo mazuri katika ile kazi. Mungu huongoza matendo ya binadamu, matendo yetu. Wakati ambapo tumeweza na kunjipiana mbele zake na mwaka, tujue kwamba kuna haja ya kunjipiana mbele zake. Yaani kunjipiana tu mbele zake akaweza na kufanya kazi ndani yetu. Mungu ni mchunguzi, Mungu ni mchunguzi na mlezi. Yeye anaona kila jambo. Anachunguza na anaona kila jambo. Pia hata anachunguza mioyo yetu. Na ni mlezi, anatulea. Huu mwaka tuzidi na kunjipiana mbele zake. Maana katika hayo mambo yote Mungu yuko tayari kuweza na kufanya mambo mapya. Ili maisha yetu tukaweza na kuona kwamba kweli tuko na mzazi ambaye ni mlezi wetu. Anatulia, anatuelewa. Kusudi lake ni njema juu ya maisha yako. Mawazo yake ni mema juu ya maisha yako. Tuzidi na kumtumikia, tuzidi na kumtumainia, tusije tukakata tamaa. Na tujue kwamba Mungu yupo ni kwa sababu yetu. Amejiandaa. Kuna kitu kipya ameweza na kukuandalia mpenzi mtazamaji. Huu mwaka hautaweza na kupitia kama kuna mangumu uliweza na kupitia, hautaweza na kuyapitia tena. Huu ni mwaka wa 2026, sio mwaka wa 2025. Sahau hayo yameweza na kupita. Ona mwanzo mpya. Ona mwanzo wa baraka, mwanzo wa kuinuliwa, mwanzo wa kuonekaniwa, mwanzo wa kupelekwa na mbele, mwanzo hatua kwenda ile nyingine. Ona ukiendelea na kukua. Hata kiroho ukiweza na kukua. Tuamini hayo yote na Mungu ataendelea na kututendea mema na kutubariki. Ni siku ambapo kuna ndugu zetu, dada zetu wanaenda katika nyumba za ibada, mahali popote pale utaabudu. Mungu hapa pamoja nawe na Mungu akaendelea na kuwainua. Tupatane hapo saa 3:30 usiku tukaweza na kubarikiwa tena kupitia marudio ya hiki kipindi. Shalom.